പോലീസുകാരനാണോ അലക്കാരനാണോ? ഏതായാലും സംഗതി ജെത്ത്. ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് ഞാൻ. മര്യാദയ്ക്ക് സത്യം പറയണോ അതോ ഇനി അലക്കണോ? ഇനി അലക്കോ ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യോ ഒന്നും വേണ്ട. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ മേല. ഞാൻ വണ്ടി കൊടുത്തു എന്ന സത്യമാണ്. ഇന്നലെ വരാമെന്നും പറഞ്ഞതാ. അവന്റെ ആശാനും ഇതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യും ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും. ആശാനോ? താനോ? എന്തിന്റെ ആശാൻ? താൻ എന്താണ് അയാളെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് പറയുന്നോ അതോ? അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ, ഞാൻ പറയാം, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചതിന് ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കേണ്ട കാര്യം? ഡ്രൈവിംഗിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് മോഷണം കൂടി പഠിപ്പിച്ചു. അയ്യോ പാട്ട എന്റെ ഒരു ഗുരുവുണ്ട്, അയാളാണ് ഞങ്ങളെ വഴി തെറ്റിച്ചത്. ആരാണ് അയാൾ? അത്തപ്പടി അന്തർമോൻ. ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വേണ്ട. ഇല്ല. തോമ എവിടെയുണ്ട്? തോമ ഇപ്പം മദ്രാസിലുണ്ട്. നമ്പർ 11 സുബ്രായ നഗർ, അശോകനഗർ, വിരുദനഗർ, മദ്രാസ്. ഹലോ, പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്. തിരുട്ടുമുണ്ടോ? ഇത് റോങ് നമ്പർ. തിരുട്ടുമുണ്ടോ നിന്റെ അപ്പൻ? ഹലോ, പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്. No. This is artist Rajinikanth's residence. May I know who is speaking? Nobody is speaking. Hello, police headquarters. Could I speak to DIG Somashekaran Nair, please? Hello, sir. Nair sir അല്ലേ? Sir, ഞാൻ വിൻസെന്റ് ഡിസൂസിയാണ്. അതെ സർ, എന്റെ നീക്കങ്ങൾ അവന്മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. ഇനി അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ? അടിയെങ്കിൽ അടി, ഇടിയെങ്കിൽ ഇടി, കുത്തെങ്കിൽ കുത്ത്. എല്ലാവരെയും ഒതുക്കിയിട്ടേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവും. പിന്നെ എത്രയോ കൊലക്കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാ ഞാൻ. ഞാൻ കരാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു തീർന്നു. ഇപ്പൊ കുങ്ഫു തുടങ്ങിയിരിക്കുക. நம்ம வழக்கப்படி அவனை கவனிக்கிறோம். தெரியுண்டா, நீ போலீஸா வருவ, வருவ, டிரைவரா வருவ. ஐயோ 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 എന്റെ അപ്പനാണ്, എന്റെ അമ്മയാണ്, എന്റെ അമ്മച്ചാണ്, ഞാൻ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ്. തെറി പറയരുത്. ഇത് അവനടാ, ഫോട്ടോ പാரு. ആൾ മാറിപ്പോச்சு. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആമാ ഇവല്ലടാ. யாரா இருந்தா என்ன, அவனை தூக்கி எறிங்கடா. ആളല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ മാമ്പലം പോണം. എന്റെ കർത്താവേ, ഈ പോലീസ് പണി എനിക്ക് പറ്റിയതല്ലേ? എന്തിനാ ഇവിടെ നിർത്തിയത്? உமக்கு என்ன ஆயிடுத்து? வேலைக்கு போட்டு திரும்பி வந்துட்டேன். திடீர்னு என்ன பார்க்கணும்னு தோணுச்சு, அப்படியே வந்தாச்சு. கார் எங்கே? கார் கொஞ்சம் ரிப்பேர் இருக்கு, ஒர்க் ஷாப்ல போட்டாச்சு. நல்ல நேரம் பார்த்து வந்திருக்கேன். அப்பா வெளியில போயிருக்கார். எதுக்கு? காய்கறி வாங்க அமைச்சிருக்கேன்.
இன்னைக்கு நீங்க எங்கேயும் போக வேண்டாம். எப்ப பார்த்தாலும் வேலைதான். ഞാനോ എൻ മനസ്സ് ശരിയല്ല. மனசுக்கு என்ன ஆயிடுதோ? என்ன பார்க்க தானே வந்தேள். அப்புறம் என்னாச்சு உங்களுக்கு? நீங்க நைட் டியூட்டி போறதே எனக்கு பிடிக்கல. ஆம்படியா பொண்டாட்டினா நைட்ல தானே சந்தோஷம். எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதி கொடு. கொடுக்க மாட்டேன். தமிழ்நாடு காவல்துறையின் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. கேரளா ஜெயிலில் இருந்து 2 கைதிகள் தப்பி ஓடி தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு கொலையும் செய்து தலைமறைவாகி உள்ளனர். பாதிரா தங்கப்பன் என்று அழைக்கப்படும் தங்கப்பன் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதோ? பேசவே மாட்டேங்கிறே. உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதோ? என் மனசு சரியாயிடுச்சு. அகத்து போகல. தொரப்பன் தோமா என்று அழைக்கப்படும் கே தாமஸ். இவர்களை பற்றிய தகவல் தெரிந்தால் அருகில் இருக்கும் காவல் நிலையத்திற்கு தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். இங்கயா படுத்து இருக்கிறேன்? அந்த அருணாசலம் ஷாப்ல வண்டியை கொடுக்காதரா, வண்டியை கொடுக்காதன்னு எத்தனை வாட்டி சொல்லிருக்கேன் உங்ககிட்ட? சொல்லிருக்கேனா? ஆமா சொல்லிருக்கு. ஏன் கொடுத்தேன்? அது கொஞ்சம் அர்ஜென்டான வேலை இருந்ததுனால. அர்ஜென்டாவது கிரிஜென்டாவது அவன் திருட்டு பையன். அம்பாசடரா கொடுத்தா மோரிஸ் பையனா திருப்பி கொடுத்துருவான். எப்படி போனா உனக்கு என்ன? பாடுபட்டு சம்பாதிச்சவன் நான் ஆச்சே. அப்பாவாவது கொப்பாவது. டேய் போய் வண்டி எடுத்துட்டு வா. இப்பவே வா. இப்போ போடா. ஐயா பசிக்குது ஐயா. ஐயா ஏதாவது கொடுங்க ஐயா. ஐயா ஐயா பசிக்குது. ஐயா ஏழைக்கு ஏதாவது கொடையா. ஏதாவது கொடுங்க. உள்ள வாங்க. உள்ளயா? ஆமா. வரணுமா? ஆமா. வாங்க வாங்க வாங்க. உள்ள வாங்க. விக்ரமன் சாருடைய வீடு இது തന്നെ അല്ലേ? ஆமா. விக்ரமன் சாரும் மக்களும் உள்ள இருக்கா? எதுக்கு அவரை தேடுறீங்க? ஐயோ பிச்சைக்காரர் இடையிலெல்லாம் விக்ரமன் சாரிനും മക്കൾക്കും ഒക്കെ பெரிய பேரு. അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് பார்க்கணும்னு ஆசை. அதுக்காக வந்தேன். அதுக்கு என்ன? வாங்க. உள்ளயா? ஆமா. இந்த வீட்டுல பிச்சைக்காரங்களை உள்ள கூட்டிட்டு போய் சாப்பாடும் காசும் கொடுக்கறது தான் எங்க வழக்கம். வாங்க வாங்க. எங்க ஊரு தெங்காசி. இருக்கட்டும் வாங்க உட்காருங்க. கீழே இல்ல மேல உட்காருங்க. ஐயோ சும்மா தைரியமா உட்காருங்க.
തോമ ഇത് ഞാനാ. പാതിരാ ഒരു പിച്ചക്കാരനും പറഞ്ഞ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിനകം തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു കാണും. നീ ഇതെങ്ങനെ പിന്നെ ഇവന്മാരുടെ കൈ ചെന്ന് വിട്ടു? ആ വിക്രമനാണ് ഈ വിക്രമനെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ? ടിവിയിൽ ഫോട്ടോ വന്നോടുകൂടി പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയായി. ആ കാറിന്റെ താക്കോൽ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച വേഷം മാറി ചെന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പം മാരപ്പടക്കത്തിന് തിരി കൊളുത്തി നടക്കല്ലേ അടി വീണത്. എനിക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ രക്ഷയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വീടിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന വല്ലവരും ടി വി കണ്ടെന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അതോടെ എന്റെ കാര്യം പോക്ക. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ പോലീസുകാർ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ വേഷത്തിൽ കയറിയത്. നീ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയത് മുതലാണ് എന്റെ ദുരിതം തുടങ്ങിയത്. തോമാ, നമുക്ക് ഇന്ത്യ വിട്ട് വല്ല മലേഷ്യക്കോ ഇന്തോനേഷ്യക്കോ വിടാം. അവിടെ നിന്റെ അളിയനോ അമ്മാവനോ ഇരിക്കുന്നോ? ഇതിലും ഭേദം ജയിലിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിർത്തി കിടക്കാം. വാ. சார், நாங்க வந்து செகண்ட் ஷோ படம் பார்க்க போறேன். டைம் ஆயிடுச்சு, வரட்டுமா? ஆமா. எங்க இருந்து ஓடி வரீங்க? அது வந்து நைட்ல ஓடுறது எங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கம். பாடி பில்டிங் எக்ஸர்சைஸ். போலாம். நில்லுங்கடா. என்ன சார் எடா போடான்னெல்லாம் கூப்பிடுறது? மரியாதை ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு. நாங்க என்ன கிரிமினல்ஸா? തങ്കപ്പാ, മണ്ടത്തരം പറയാതെ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ക്രിമിനൽസ് ഒന്നും അല്ല. ടിവിയിൽ വന്ന പടം ഞങ്ങളുടേതല്ല. ഒരുപക്ഷെ രൂപസാദർശം കണ്ടെന്നിരിക്കും. ഒരാളെ പോലെ 9 പേരുണ്ടെന്നാണല്ലോ. தமிழ்நாடு போலீஸ பத்தி என்ன நினைச்சிருக்கீங்க? ஊரு விட்டு ஊரு வந்து ஒரு கொலையும் பண்ணிட்டு தப்பிச்சு ஓடிடலாம் நினைச்சீங்களா? உலகத்துல எந்த மூலைக்கு போனாலும் நாங்க கண்டுபிடிச்சிருவோம். அதுதான் தமிழ்நாடு போலீஸ். தெரியுதா? சார், நாங்க அந்த ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுறது. அப்போ அங்க போகும்போது அங்க ஏசி ரூம்ல ஹலோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் வெல்கம். இவங்க 2 பேரையும் கூட்டிக்கிட்டு நான் உங்ககிட்ட வரலான்னு இருந்தேன். நல்ல வேளை நீங்களே வந்துட்டீங்க. കർത്താവേ, ഇത് എന്തൊക്കെയാ? നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാം. பைசே, நீங்க விருப்பப்பட்டபடி இவங்க 2 பேரையும் உங்ககிட்டயே ஒப்படைக்கிறேன். அந்த மத்த விஷயங்களை அப்புறம் பார்த்து. ஓகே. Everybody hands up. Drop your guns. കൊള്ളാം. ഒറ്റ വെടിക്ക് കുറെ പക്ഷികൾ. പരോളിൽ മുങ്ങി നടക്കുന്ന 2 പ്രതികൾ, 2 ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽസ്, അവർക്ക് പാദസേവ ചെയ്യുന്ന ഒരു കരിങ്കാലി പോലീസ് ഓഫീസർ. Are you not ashamed? You are maligning the proud heritage of this precious land, Tamil Nadu, which has given birth to eminent personalities like Bharatiyar, Thiruvalluvar, Rajaraja Cholan, Veeramanda Kattabomman and MGR. Anyway, this is a very serious blow to the Kerala police and me. நீங்க அந்த பக்கம் போங்க. நீங்க அந்த பக்கம் போய் பாருங்க.